chers élèves de la 3e année de collège, bonjour. Je suis toujours ravie de vous retrouver. Alors, on va continuer les chapitres de la partie 3 qui est l'immunité. Cette fois-ci, on va voir le chapitre 5 qui est les dérèglements du système immunitaire, à savoir اضطرابات الجهاز المناعي. On va faire un petit rappel comme d'habitude. La dernière fois, on a vu comment renforcer le système immunitaire. كيف ندعم الجهاز المناعي. On a dit qu'il y a deux méthodes. La première, c'est la méthode préventive, يعني وسائل وقائية. Et la deuxième, c'est les méthodes thérapeutiques, يعني وسائل علاجية. Pour les méthodes préventives, on a vu l'antisepsie, la sepsie, la vaccination اللي هي التلقيح. Pour les méthodes thérapeutiques, on a vu la sérothérapie, الاستمثال, les antibiotiques, المضادات الحيوية. Alors, sans système immunitaire, l'organisme ne serait plus protégé contre les microbes, les virus et les substances toxiques. Mais il se dérègle parfois et cause des réactions anormales comme les allergies et le sida. يعني في بعض الأحيان الجهاز المناعاتي بالرغم من القوة ديالو والقدرة ديالو على مواجهة الميكروبات والمتعضيات المجهرية بعض الخطرات كيوقع ليه واحد الاضطرابات. هاد الاضطرابات هي اللي غادي نشوفو في هاد الدرس. Le plan sera comme suit. On va voir premièrement les allergies, les allergies en arabe. Deuxièmement, on va voir le sida. On va commencer par les allergies. On va réaliser la première observation. Alors, regardez cet homme. Il est en train de faire quoi? Bien sûr, il est en train d'éternuer. Donc, هاد الشخص فهو يسعل. السبب ديال السعال ديالو شنو هو bien sûr parce que il se trouve dans une zone qui est vraiment pleine de roses ou bien de fleurs يعني عندها les grains de pollen حبوب اللقاح ديال الازهار. اذا هاد الشخص اش كنقولوا عليه انه عنده حساسيه من الورود عنده une allergie au pollen. donc الحساسيه هي allergie. شنو هما الاعراض ديالها؟ quels sont les symptômes de cette allergie? alors premièrement éternuement سعال les yeux rougis يعني العيون تصبح حمراء écoulement nasal يعني الافرازات ديال لو ني la respiration كتولي difficile. la cause ديال هاد الحساسيه شنو هي؟ c'est le pollen des plantes يعني حبوب اللقاح. donc هاد حبوب اللقاح غادي نسميها مؤرج on va l'appeler allergène. والشخص اللي هو مصاب بهاد الحساسيه غنسميه شخص أراجي personne allergique. فهمنا؟ alors حبوب اللقاح هي مؤرج والشخص المصاب بالحساسية فهو شخص أراجي une personne allergique. On va voir d'autres exemples. Par exemple ici on a allergie à la piqûre d'insectes يعني حساسية ضد لسعة ديال الحشرات. Quels sont les symptômes? Regardez ici donc il y a l'apparition des boutons. Donc il y a les boutons au niveau de la peau. Deuxièmement on a une allergie aux acariens. Les acariens هما القراديات وهي حشرات دقيقة لا ترى بالعين مجردة كتكون عادة في الفراش. داكشي علاش من السنة النبوية أن فما نفيقو نفضوا الفراش ديالنا ونجمعوه وطبعا الحال نعرضوه للشمس. الإكزامبل الثالث هو ألرجي على ليمونطاسيون يعني كتكون عند بعض الأشخاص حساسية في بعض الأكل اللي كياكل مثلا الحوت ولا الفرماج ولا أي حاجة كيدير ليه حساسية. هنا شنو لي سيمبتوم؟ قلنا لاباريسيون دي روجور عنده بزاف ديال الاحمرار ولي بوطون او نيفو دو دو. ensuite il y a les allergies au chat كاينين الناس اللي عندهم حساسيه ضد القطط. هنا vous regardez il y a les yeux qui coulent pardon les larmes qui coulent et les yeux qui sont rougis. donc il y a bien sûr beaucoup d'autres exemples. alors c'est quoi une allergie? c'est une réaction exagérée يعني استجابه مفرطه vis-à-vis de certaines substances généralement inoffensives. نشرح لكم هاد العناصر اللي كتسبب هاد الألرجية واش هي كتسبب حساسية عند جميع الناس؟ بالطبع لا. مثلا ممكن أن القطط ما تسبب حتى شي إشكال لبعض الناس ولكنها تسبب إشكال لناس آخرين. ولا مثلا لاليمونطاسيون كاين اللي غياكل الفرماج أو الحوت أو أي حاجة ما تسبب ليه حتى شي مشكل. إذا هي استجابة مفرطة ضد عناصر اللي هي في العادة غير ممرضة عناصر اللي هي عادية بالنسبة للأشخاص العاديين. أوكي؟ auquel on donne le nom d'allergène. إذن أي عنصر كيسبب لي ألرجية فهو غنسميه allergène مؤرج. Les substances responsables d'allergie sont diverses. On peut citer les médicaments, les aliments, les poils, les poussières, les piqûres d'insectes, etc.
Comment se déroule le mécanisme de la réponse allergique? كيفاش كتحدث ليا الاستجابة الألرجية في الجسم ديالي؟ Alors, premièrement, on a le premier contact avec l'antigène. أول لقاء بالمؤرج. On va considérer ici que l'antigène, c'est la fleur, donc c'est le grain de pollen. يعني حبة اللقاح حنا هي المؤرج. C'est bien sûr l'antigène يعني علاش سمينا antigène لأنه عنصر غريب عن الجسم. Puisqu'il est étranger, donc le système immunitaire il va se défendre contre cet antigène. شكون اللي غادي يدخل هنا؟ غيدخلوا لي lymphocytes B qui vont se multiplier et se transformer en plasmocytes. غادي يتحولوا للبلزميات. Bien sûr, les balsamiates, ils vont faire quoi? Ils vont sécréter des anticorps. هاد المرة مضادات الأجسام اللي غتفرزها البلزميات فهي من نوع IgE. كنسميوها IgE, les immunoglobulines E. Les IgE, ils vont faire quoi? Ils vont se fixer sur une mastocyte. La mastocyte شنو هي؟ La mastocyte هي خلية بدينة. هي نوع من أنواع الكريات البيضاء. Vous avez vu jusqu'à maintenant, on a vu énormément de types de globules blancs. Donc les mastocytes هي خلية بدينة من أنواع الكريات البيضاء. Très bien. Donc هنا ما غادي يوقع والو، ما كاين ما تبان عندك لا أعراض، ما غتمرض ما والو. هذه أول مرة تلاقيتي مع داك المؤرج، ما يوقع والو. نجيو دابا لا دوزيام فوا إلا عاود تعرضتي لنفس المؤرج اللي هو هنا عندنا شنو هو المثال؟ سي لو غران دو بولين دي فلور. اش غادي يوقع؟ Bien sûr, notre système immunitaire, il va le reconnaître rapidement. يتعرف عليه بسرعة. Pourquoi? Parce que il l'a déjà reconnu. سبق أن تعرف عليه. Vous voyez ici que notre IgE يعني les anticorps عندهم مستقبلات اللي كتعرف ليا على المولد المضاد. Donc كل وحدة عندها مستقبل خاص. Très bien. Après, il va se faire quoi? Il va se faire une dégranulation. يعني ملي كتثبت هذا المولد المضاد على الخلايا البدينة اش غادي يوقع؟ الخلايا البدينة غادي تفرز ليا مادة سميتها الهيستامين. هذا الهيستامين هي السبب في ظهور أعراض الألرجية. Donc l'histamine, il va provoquer l'apparition des symptômes d'allergie على حسب l'allergène. Donc إلا كانت سواء غيبان عندك لي توس سعال، سواء الحبوب، سواء les rougeurs, soit les coulements nasales, etc. على حسب نوع المؤرج. Donc c'est comme ça que se déroule la réponse contre les allergènes. Maintenant, comment traiter les allergies? كيف نعالج الحساسية؟ بطبيعة الحال premièrement الوقاية خير من العلاج. Éviter tout type d'allergène. أي واحد عنده حساسية من شيء ما فيجب تجنبه. ثانيا في حالة إصابة بالألرجية il faut réaliser un test cutané pour détecter le type d'allergène et l'éviter. طبيب كيقوم بواحد تيست كوتاني يعني على البشرة اللي بيه غادي يحدد نوع ديال المؤرج اللي كيسبب لك الألرجية ثم يعطيك العلاج ديالو، ولكن كتبقى دائما الوقاية خير من العلاج. Alors, lors du premier contact avec l'antigène, les lymphocytes B se différencient en plasmocytes et sécrètent les anticorps de type IgE qui se fixent sur des cellules appelées les mastocytes car elles possèdent des récepteurs pour IgE. Lors du deuxième contact avec le même antigène, les IgE هما مضادات الأجسام se fixent sur les mastocytes هي خلايا بدينة provoquent leur dégranulation. Dégranulation يعني إفراز الهستامين. Ils libèrent le contenu de leurs granules et de grandes quantités d'histamine sont ainsi libérés, d'où l'apparition des symptômes de l'allergie. Très bien. On va passer maintenant au deuxième dysfonctionnement, bien dérèglement, qui est le sida. Alors, le mot sida, ça veut dire quoi? S, ça veut dire syndrome. D, I, ça veut dire immuno, مناعة. D, ça veut dire déficience, فقدان أو القصور. A, ça veut dire acquise المكتسبة. إلا جمعناها شو تعطيني؟ syndrome d'immunodéficience acquise. D, فقدان المناعة المكتسبة. نقول فقدان المناعة يعني مشات لي المناعة ديالي بسبب عنصر ما. Très bien. Quels sont les symptômes de sida? شنو هي الأعراض ديال السيدا؟ L'Organisation mondiale de la santé estime à 36 millions le nombre de décès causés par ce virus dans le monde entier depuis sa découverte. تخيلوا معايا
حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية في 36 مليون شخص ماتوا غير بالسيدا من نهار بانت. شنو هما لي سيمبتوم ديالها؟ اولا لا دياري، الاسهال، لا فاتيغ، لا فيبليس، العياء الشديد والتعب، لي مو دو تيت، الم الراس، لي دولور ارتيكولير يعني الام مفاصل، لي زيربسيون كوتاني يعني او نيفو دو لا بو، l'augmentation de volume des ganglions يعني الغدد ديالك كتنتفخ، infection à levure dans la bouche et dans le vagin يعني كتبان واحد الاورام ما بين اللسان وما بين المهبل etc. Donc c'est vraiment douloureux. شنو هي la cause de sida؟ السبب ديال السيدا. Le sida ou syndrome d'immunodéficience acquise a été identifié pour la première fois en Amérique du Nord au début des années 1980. Il est causé par un virus désigné VIH. Alors فين بان السيدا أول مرة؟ بان في أمريكا الشمالية في 1980. السبب ديالو هو هاد الفيروس اللي سميتو VIH. دونك ديما الناس كاين اللي كيخلط بين السيدا وبين VIH. السيدا هو المرض، VIH هو الفيروس المسبب للمرض. شنو هي VIH؟ فيروس ديمينوديفيسيونس هومان، فيروس فقدان المناعة البشري. كنلقاو هاد الفيروس، هاد الفيروس كيكون في السوائل ديال الجسم، مثلا on le trouve dans le sang، الدم، dans le sperme، المني، كنلقاو في لو ليكيد فاجينال يعني افرازات المهبل، وايضا dans le lait maternel اللي هو حليب الام. يعني هاد الفيروس كيكون في السوائل ديال الجسم. شنو هي مراحل تطور السيدا؟ السيدا كيدوز من بعض ديال المراحل اللي هي خطيره بزاف وكياخد سنوات. نبداو بلا فاز الاولى اللي هي لا بريمو انفيكسيون. اش كيوقع فيها؟ C'est la période suivant l'entrée du virus dans le corps où celui-ci se multiplie rapidement et les risques de transmission sont plus élevés. هنا هي أول مرحلة ديال دخول الفيروس وكيتطور بسرعة وكيبقى كيبقى كيتكاثر على حسب الخلية. حنا كنا شفنا في الدرس ديال المتعددات المجهرية كيف تتكاثر الفيروسات. هاد المرحلة هذه كتكون مصحوبة بأعراض ولكن كتكون شبيهة بأعراض ديال لا غريب الاولى لا فيبر، يعني كتكون فيك بحال الاعراض ديال السخانه، ما كتكونش كاع عارف واش هي السيده. كيكونوا الام ديال الحلق اكسترا ولكن كدوز تقريبا ما كتلاحظهاش. ندوز المرحله الثانيه لا فاز اسيمبتوماتيك. اسيمبتوماتيك يعني ما كاينش الاعراض. تخيلوا معايا في هذه الفتره هذه ان الفيروس كيتكاثر ولكن ما كتبان حتى شي اعراض على المريض. Durant cette période, il n'y a aucune manifestation du virus. Mais celui-ci reste actif et continue de se répliquer et d'infecter d'autres cellules immunitaires. يعني كيبقى يتكاثر وكيقيس ليا خلايا مناعيه اخرى بلا ما انت تعرف. علاش ما عرفتيش؟ لحقاش ما بانش عليك اعراض. En l'absence de traitement, cette phase sans symptômes peut durer plus de 10 ans pour certains. تخيلوا معايا ان هذه المرحله كتقدر تطول حتى 10 سنين بلا الواحد ما يعرف انه حامل للسيدا. La phase الثالثة كتسمى la phase symptomatique، يعني هنا كيبداو يبانوا الأعراض. Elle est caractérisée par l'apparition de symptômes persistants dus à l'affaiblissement du système immunitaire. La personne peut commencer à présenter des symptômes d'infection comme de la fatigue chronique, des sueurs nocturnes, de la fièvre, de la diarrhée ou une perte de poids. Si le système immunitaire continue à s'affaiblir, le corps trouvera une plus grande difficulté à se défendre contre les infections. هنا كتبان اعراض اللي هي وخيمه جدا وكيولي الجهاز المناعي غير قادر على مواجهتها ويبدا بالضعف شيئا فشيئا. La dernière phase اش كيوقع؟ l'apparition d'infections opportunistes. هنا كتبدا تبان امراض انتهازيه، يعني ماشي غير السيدا كتبدا تبان معاه امراض اخرى. علاش؟ الجسم المناعي ملي كيمرض مكيبقاش قادر على مواجهه الامراض الاخرى. الا ضرك راسك ولا السخانه ولا دخلك شي بكتيريا ولا اي حاجه ما كيبقاش الجسم كيقدر يقاوم. علاش؟ حيت داك الجهاز المسؤول على الدفاع عليك فهو مرض. دونك des virus, des champignons ou encore l'apparition de certains types de cancers désignent la phase de sida. Les infections spécifiques au VIH profitent d'un système immunitaire affaibli et certaines sont potentiellement mortelles si aucun traitement antirétroviral n'est amorcé. يعني هنا كيكون الحال فات شويه على العلاج. الا وصلتي للمرحله الرابعه دونك تيكون trop tard. Pénétration du VIH dans les cellules.
comment le virus entre ou bien pénètre dans la cellule. بغينا نعرفوا كيفاش كيدخل الفيروس الى الخليه. هذه فايتين شايفينها، نديروا لا مراجعه. اول حاجه le VIH il pénètre dans les lymphocytes T4. عزيز عليه الليمفاويات T4. شنو هي الليمفاويات T4؟ هي نوع من انواع الليمفاويات T. كاينه T4 وكاينه T8. ça on l'a déjà vu. Les cellules clés du système immunitaire en s'infiltrant dans ces globules blancs لأنها نوع من أنواع الكريات البيضاء. le VIH il va pouvoir se reproduire. دائما شنو هي الطريقة ديال التكاثر ديال الفيروسات؟ قلنا أنها عالة، يعني كتدخل الخلية كتستعمل لو جينوم ديالها، يعني لو ماتيريال جينيتيك، كديرها بحال شي فوتوكوبي وكتبقى تكاثر على حسابها، كتبقى تكاثر كتعطي نسخ عديدة من الفيروس، ومن بعد كتدمر الخلية اللي تكاثرت على حسابها. donc regardez ici il y a la reconnaissance des récepteurs cellulaires et liaisons. Après, il va pénétrer dans la cellule. Il va faire quoi? Il va se multiplier. Alors, son patrimoine génétique, il va être intégré à celui de la cellule, qui va alors produire, malgré elle, de nouveaux VIH. Ceux-ci vont sortir de la cellule infectée pour aller en infecter une autre. Et ainsi de suite. Les cellules LT4 infectées par le VIH seront ensuite détruites. من بعد VIH كيتكاثر على حسب الخلية فهو يدمر الليمفاويات T4. وحنا كنعرفوا ان T4 عندها دور مهم في الاستجابات المناعيه المكتسبه. الا ما بقاتش عندي T4 دوك ما عندي حتى شي مناعه مكتسبه، يعني ما عندي حتى شي وسيله دفاع ضد اي مرض ولا اي عنصر خارجي كيفما كانت قوته. وهنا فين كتكمل الخطوره ديال السيدا، انه كيدمر لك الجهاز ديال المناعه ديالك. Les modes de transmission de sida. كيفاش كينتقل السيدا من شخص لآخر؟ أولا par les injections de drogue. الناس اللي كياخدوا لا دروغ عن طريق الحقن أو كيفما كان نوعها. علاش الحقن؟ لأن الحقن كتستعمل فيها إبرة اللي كتدخل في الوريد، يعني في الدم ديالك. وحنا سبق لينا وقلنا أن ال VIH كينتقل ولا كينتشر غير في السوائل. ثانيا لو ماتيريال نون ستيريليزي. بالنسبة للناس اللي كيستعملوا أدوات حادة للحلاقة ولا لأي شيء ولكنها غير معقمه، اولا اللي كيستعملوا الاشياء ديال الحلاقه اللي هي ديال الاستعمال الواحد كيستعملها عده مرات. ثالثا لا غروسيس. الا كانت المراه حامل فهي وحامله للفيروس فهي سوف تنقل المرض الى الجنين، وكينتقل ايضا عبر العلاقات الجنسيه غير المشروعه. لو سيدا نو سو ترانسمي با. شنو هي الطرق اللي ما كينتقلش عبرها السيدا؟ لو كونتاكت. الا سلمتي على مريض السيدا ما كينقلوش لك نهائيا. علاش؟ لانه ما كينتقلش عبر اللمس بحال فيروس كورونا. نوريتور. الا كليتي مع مريض السيدا ما غينتقلش لك الفيروس. لا بيكور دانسيكت. الا قرصاتك نحله او اي حشره ما غيمشيش لك الفيروس. دونك هذه هي الطرق اللي ما كيمشيش عبرها فيروس السيدا. لي مود دو بريفونسيون دو سيدا. كيفاش نحميو راسنا من هذا المرض؟ أولا être fidèle à un seul partenaire. يجب الإخلاص في العلاقة الزوجية. stériliser le matériel utilisé dans le rasage. يجب تعقيم الأدوات الحادة اللي كنستعملوها في أي حاجة في حياتنا، وإلا كانت ديال الاستعمال الواحد فهي ديال الاستعمال الواحد، يعني مرة واحدة ونرمي. ثالثا éviter tout type de drogue. يجب تجنب أي نوع من أنواع المخدرات خاصة تلك التي تعطى في الوريد. éviter la grossesse si la femme est enceinte. بطبيعة الحال المرأة الحامل يجب أن تتجنب الحمل في حالة ثبت مرضها بالسيدا. faire le test de sida en cas de donation de sang. هذه حاجة أخرى بالنسبة للناس اللي كيتبرعوا بالدم، فهم ضروري يديروا تحليل ديال السيدا، لأن نتوما كتعرفوا إلا كتعطي الدم دونك كتاخدو من الإبرة لشخص آخر، يجب عمل تحليلة من أجل التأكد من الخلو من مرض السيدا. Donc c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous me les laissez dans les commentaires. Alors je vous souhaite très bon courage à tous et à la prochaine, Inch'Allah.